अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ व्लॉग्स। पाकिस्तानियों मुसल्लत टोला किस तरह से रात के अंधेरे में पाकिस्तानियों पर कहर ढाता है, यकीन जानिए मैं इंटरनेट पे 1 घंटा रिसर्च करता रहा। आज मुझे इस पूरे ग्लोब पर खुदा की बनाई हुई इस ज़मीन पर तकरीबन 250 से ज़्यादा ममालिक हैं, मुझे कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं मिला जहाँ पर ये जुल्म हो रहा हो जो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के साथ हो रहा है। रातों रात इन्होंने पेट्रोलियम की मसनूहात 500 तक ले गए हैं, 458 रुपए का फी लीटर पेट्रोल। अब ये किन दावों के साथ आए थे और इनको लेकर के आने वाले जो दावे करते थे कि जैसे ही हुकूमत आई स्टॉक एक्सचेंज बढ़ी, मुल्क तरक्की करेगा, हमारे पास बेहतरीन टीम है, इनके दावे होते थे। और आज ये किस तरह पाकिस्तान की आवाम के साथ ये जो जुल्म कर रहे हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है। हामिद मीर साहब का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्वीट मेरी नज़र से गुजरा। उसमें उन्होंने एक इशारा दिया किसी ऐसे फैसले का जो आवाम को मंजूर नहीं है। शायद ये उसी के लिए ग्राउंड बनाया जा रहा है, पेट्रोलियम की मसनूआत जो है उनको बढ़ा करके आवाम पे जुल्म करके। अब इसमें पाकिस्तान की आवाम क्या करेगी? इस महंगाई की चक्की के अंदर पिसने के बाद क्या पाकिस्तानी आवाम उठेगी? पाकिस्तान के पास अब हल क्या है? यूएई अपने पैसे मांग रहा है इस डर से कि उन्हें लग रहा है कि ये दिवालिया होने जा रहा है। अब तो इनके पास अगले अगर कुछ दिन हमने मजीद इंतजार किया फिर तो IMF और बीच में इदारे दुनिया के वर्ल्ड बैंक आ जाएंगे और वो 30 साल की किस्तें बना देंगे। उन्होंने कहा भाई पैसे हमारे वापस दो, तुम्हारी खटिया डूबने वाली है। ये हालत पाकिस्तान की हो चुकी है। दावे थे इनके मैशत को संभालने के, मुल्क की तरक्की के, और आज हाल ये हो चुका हुआ है। दुनिया में ये वाहिद मुल्क है जो भैंस और गाय के गोबर पे टैक्स ले रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं ये खुद से बात नहीं कर रहा, मेरा चैलेंज है आपको। जाएं आप गूगल पे सर्च करें, मुझे दुनिया का एक मुल्क ढूंढ करके दिखा दें ऐसा, युगांडा से लेकर के कीनिया होते हुए अफगानिस्तान से बांग्लादेश, इंडिया, कहीं से भी एक मुल्क मुझे ऐसा दिखा दे जो योमिया फी गाय फी भैंस उसके गोबर पे 30 रुपए टैक्स ले। तो सबदी माँ ने पाकिस्तानियों के साथ वो किया है और उसके चाचा ने जो ये रात के अंधेरे में वारदातें डाल रहे हैं। ये किस किस्म के लुटेरे हैं ये किस किस्म के डाकू हैं पाकिस्तान के ऊपर बैठे हुए। मैं इस वक्त अमेरिका में मौजूद हूँ। अमेरिका में इस वक्त पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक तकरीबन 300 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत है। ये एक बहुत महंगा मुल्क है अमेरिका, पाकिस्तान के कंपैरेटिवली ये महंगा मुल्क है। लेकिन आपको पता है यहाँ पे दिहाड़ी कितनी है एक मजदूर की? तकरीबन 20,000 से 50,000 रुपए पाकिस्तानी। उसमें हुनरमंद है, किसी की वो अच्छी जॉब है, किसी की आसान जॉब है, किसी की थोड़ा टफ वर्क है, कंस्ट्रक्शन का रोड वर्क है, तो वो $300 तक योमिया कमाते हैं। जिनका थोड़ा कम है वो 250 कमा लेता है, ऊबर चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, वो 300 भी 400 भी कमा लेते हैं। नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 20,000 से लेकर के 30,000 रुपए पाकिस्तानी के दरमियान एक मजदूर यहाँ पे दिहाड़ी लगाता है। और पेट्रोल खरीदता है कितने का? 300 रुपए का फी लीटर। अब पाकिस्तान में आप देखें कि मजदूर दिहाड़ीदार जाकर के तकरीबन 1200 से लेकर के 1500 के दरमियान दिहाड़ी लगाता है। वो भी सख्त मुशक्कत करने वाला हुनरमंद आदमी, मिस्त्री, या उसके साथ जो मजदूर होते हैं, जो ट्रालियां लोड करने वाले होते हैं, बाजारों के अंदर रेहड़ियां जिन्होंने लगाई होती हैं, उनकी दिहाड़ी ये 1500-2000 के बीच बनती है। इसके अलावा जो शॉप्स के ऊपर काम करते हैं, जिनका हल्का काम है, जिनको छोटू वगैरह कहते हैं, चाइल्ड लेबर वगैरह, वो बेचारे तो 500 रुपए 400 रुपए में भी काम कर रहे होते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि 12 घंटे की अनथिक मेहनत के बाद 2.5 लीटर पेट्रोल के पैसे लेकर के घर जाते हैं। आपके पड़ोस में आप भूटान चले जाओ, आप इंडिया चले जाओ, नेपाल चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, पाकिस्तान इस पूरे खत्ते के अंदर ये वाहिद मुल्क है जिसके अंदर इतनी बड़ी पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर टैक्स और कीमत ली जा रही है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में मैं आपको जरा जायजा दे दूं कि इस वक्त हुकूमत क्या कर रही है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में आलमी मंडी के अंदर क्रूड ऑयल की जो कीमत थी वो 150 रुपए थी, और इमरान खान पाकिस्तान के अंदर उनकी गवर्नमेंट लोगों को पेट्रोल दे रही थी 117 रुपए का, यानी कि 150 का आलमी मंडी में खरीदा जाता था, उसके ऊपर सब्सिडी अवाम को दी जाती थी, 117 रुपए पेट्रोल अवाम को मिलता था। इस वक्त आलमी मंडी के अंदर कीमत है पेट्रोल की 108 रुपए और अवाम को दिया जा रहा है 458 रुपए का। ये बाकी के पैसे कहाँ लेकर के जा रहे हैं? मुझे लगता है कहीं इनको कोई इशारा हुआ है कि शायद हुकूमत जाने वाली है, या इनके साथ कोई ये पैसा लूट करके तिजोरियों में जमा कर रहे हैं। रोज आप देखते हैं खबरें, आए रोज पता चलता है कितने अरब लेकर के कोई दुबई चला गया, ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए हमजा अली अब्बासी की बहन पकड़ी गई, पता नहीं कितने अरब ले जाकर। ये तो एक मिसाल सामने आती है ना, पर्दे के पीछे तो हजारों लोग, लाखों लोग लगे हुए हैं इस काम में। हुंडी वालों के पास आप जाकर के बैठे दुबई, सऊदीया में और इन मुल्कों में, तो आपको पता चले वहां पे वो उनको डीलर एक दिन के पाकिस्तान के अंदर से ऑफरें करवा रहे होते हैं कि हमारे पास $8 बिलियन है, हमारे पास इतने $1 मिलियन है, पाकिस्तान में ले लो, बाहर दे दो।
اس طرح کی ڈیلیں پاکستان کے اندر، یہ جو کرپشن کا بازار اس وقت مریم کے ناک کے نیچے چل رہا ہے، یہ تو لوٹ رہے ہیں پاکستان۔ اس وقت جو غریب کا حال ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں، جس مہنگائی کی چکی کے اندر پاکستانی پیسے گا، اس سے باہر نکلنے کا حل کیا ہے؟ اس سے باہر آنے کا آپشن کیا ہے پاکستانیوں کے؟ سے جو پیٹرول پاکستان آ رہا ہے اس کو تو رستہ بند نہیں ہے، باقی دنیا کے لیے بند ہونا چاہیے، آپ کا تو بند نہیں ہے، تو پھر کس لیے پاکستان میں قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں؟ آخری لائن جو حامد میر صاحب نے لکھی ہے اس کو تھوڑا سا واضح کر دیتے تھے۔ اس میں وہ لکھتے کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی بڑا فیصلہ پاکستانیوں سے منوایا جائے گا جس کے لیے پاکستان تیار نہیں ہے۔ اب یہ کون سا فیصلہ ہے ایسا بڑا جس کے لیے عوام اس بات کی سینس کو بنتی ہے آپ کے نزدیک؟ اب بہتر ہوتا کہ حامد میر صاحب کھل کر کے یہ بات کر لیتے، لیکن پاکستان کے اندر وہ موجود ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کا جو خدشہ ہے، ان کا جو ڈر ہے وہ بھی جائز ہے اس وقت۔ بہرحال یہاں پہ حامد میر صاحب سینئر صحافی پاکستان کے اس طرف اشارہ دیتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کی اس وقت حکومت کو ضرورت نہیں تھی۔ عالمی منڈی کے اندر 108 روپے اس کی قیمت ہے، تو پاکستان کے اندر یہ ڈبل بھی ہے، ٹرپل سے بھی زیادہ قیمت پاکستانیوں سے لے رہے ہیں۔ کس لیے؟ اس وقت اس بھنور سے، اس طوفان سے، اس عذاب سے نکلنے کا ایک آسان طریقہ تحریک انصاف جو ہے اس کے لیے ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے جو اپنے رائٹس کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، حقیقی آزادی کی جو بات کر رہے ہیں، اس وقت ان کے کارکنان کے علاوہ بہت بڑی تعداد پاکستان کی ان کے ساتھ جڑ سکتی ہے اگر وہ احتجاجی موومنٹ چلا کر کے اس حکومت کے اوپر پریشر۔ عمران خان صاحب اپنے دور حکومت میں روس سے آئل لینے چلے گئے تھے اور جس کے بعد ان کو حکومت سے نکال دیا گیا، اور عمران خان صاحب نے متعدد مرتبہ اپنے جلسوں میں یہ بھی کہا کہ میرے ملک کو اگر میری عوام کو فائدہ ہو رہا ہے روس سے تو میں تم سے پوچھ کر کے جاؤں گا، بھائی میں نے جانا ہے، میرے ملک کو فائدہ ہے۔ انڈیا پیٹرول لے رہا ہے روس سے، اس کو کوئی نہیں پوچھتا، پاکستان اگر لے تو کیوں امریکہ کو برا لگتا ہے؟ اب اس کے اوپر تحریک انصاف کیا کر سکتی ہے؟ سمپل سا فارمولا، بہت ہی آسان سمجھنے والا۔ سہیل آفریدی صاحب، آپ کو خان صاحب نے یہ آرڈرز دیے ہیں کہ آپ اسٹریٹ موومنٹ چلائیں، آپ احتجاج کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کو وزیر اعلیٰ اس لیے بنایا گیا ہے۔ آپ عوام کو ایک سمپل سا مینیفیسٹو دے دیں کہ ہم عمران خان کی رہائی، فرسٹ موٹو جس کے لیے کروڑوں لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا۔ دوسرا، ایک عام آدمی بھی جو تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے، آپ کا کارکن نہیں ہے، وہ اس مہنگائی کی چکی میں پھنس چکا ہے۔ پیٹرول مہنگا ہونے کے ساتھ پیاز سے لے کے ٹماٹر سے لے کے گندم، چنا، ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ لوگ اپنے گھروں کے کرائے تک افورڈ نہیں کر سکتے، لوگ اپنے بچے کو اسکول لے کر جانے کے لیے جو رکشہ اس نے لگایا ہوا ہے اس کا کرایہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو آپ لوگوں کو یہ سمپل سا مینیفیسٹو دے سکتے ہیں کہ ہم نے حقیقی طور پہ آزاد ہونا ہے، یعنی کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر اگر ہوں، اگر عمران خان جیسا لیڈر جس کو آج انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے وہ اگر آپ کے لیے ہو، جو پاکستان کی عوام کے مفاد کے لیے فیصلہ کرتا تھا،